Alright, first and foremost, I want to give all praises, all honors, and glory unto Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakodash, Shalamat, and also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and have taught me this truth, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopefully elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, Khan. So, I'm coming back, with another lesson through the spirit and power of Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, to edify the elect, man, to feed the flock, to feed the sheep, to feed the sheep of Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, because that is what we were commanded to do. Alright? So Lord, so this lesson might be a edifying lesson unto the hopeful elect. Alright? Because when you're in this truth, you gotta fight the good fight of faith, man. You have to endure, all the way to the very end to be part of that number, man. If you wanna be part of the elect, man, you gotta, endure, man. Alright? You gotta endure hardness as it is written. You gotta endure hardness as a good soldier of Yahweh Shai HaMashiach, man. Alright? If you wanna be part of that number, you wanna be part of the elect, you wanna be part of the chosen, hey, you gotta hold, you gotta hold fast, man, until the end. You gotta endure all the way to the very end. Alright? You gotta endure all the way to the very end to be part of the elect. Alright? So you gotta fight the good fight of faith, because when you're in this truth, man, it's a constant battle, man. It's a constant fight between your flesh and your spirit, man, because your worst enemy, is yourself, man. And that is why you gotta fight, man. It's a fight against the spirit and the flesh, man. As it is written, the spirit is willing, but it's the flesh, man, that is weak, man. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak, man. Alright, so Yahweh Ratasa, this lesson can be edifying, man. So without any further ado, I'm gonna change the language and I'm gonna go right into it. So shalom, shalom, brother na nga sa minabada yakaw, may kumba ka na nga wani na nga krakti, na nga spirit, fu panalok tu, ang masawi kargado onwiten, ma-intruning in het Hebrews na Yahweh, en dan even so, na masawi kar Jesus Christus, intruning in het Hebrews na Yahweh Shai. Alright? Ay, kumba ka inanif Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Amoro hiwang, ang masawi kargado, onwiten, ma-intruning in het Hebrews na Yahweh, inanif en soon, ang masawi kar Jesus Christus onwiten, ma-intruning in het Hebrews na Yahweh Shai. Because makaf ka dua lesson, alright, en nga amoro hiwang wani krachti na nga geest, a video dis, a lesson dis, kan bawa geloof opvoeden sa ebribi. Is dat to? Want uno, na de prophets, sa Yahweh Bahashem Yahweh Shai, sin ko na tapagron tapu fukong, gide people waarschuwing. Is dat to? Fukong waarschuwing de libismat tapagron tapu, mainly de Hebreeuwse Israëlieten. Alright? Yahweh Bahashem Yahweh Shai rise up profete. Is dat to? Alla si fu agron tapu amoring wan rise up man fueng. Alright? Ja profete, ja prophets fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai en bijna alle de foto of Amerikang. Hoe deed je ook Israël ng da Holland? Sabi to the man of the Lord da Holland, the man of the Lord da Guyana, alla si udi. We prophesy, we waarschuw. Sabi to, en a lesson sa mi wan do. Naf bawa geloof opvoeden wan sa ebribi. Sabi to mi wan tak abra a geloof. Fu feti. Sabi to, dus je bent tan feti, die na trudis, je bent feti. Alright, je bent tan feti fu hoor a geloof sa you abi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Omdat sang, walo san okon tap you pasi, walo verleiding. Omdat verleden laai na tapagron tapu. A verleden bigi na tapagron tapu. Isabi to, so verleden na kalei tak kung je bigi vergit Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ma anong konsofara, dat mek je feti. Isabi to, je fit a fetif geloof. Alright? Je fit a boom fetif geloof. Omdat sa, je hora geloof. Ay a geloof in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je behouding. Isabi to, win sange kontap you pasi. No last baby in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dus abra dat mi wan taki. Isabi to, taki je bent hori wisang. Je bent tot de abafeet in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dus na abra dat mi wan taki. Alright? Omdat lik van taking verleiding lai tapagron tapu. Je bent to. Walo san okon tap you pasi en Yahweh Bahashem Yahweh Shai sirif odoing. Fu mek walo san kon tap you pasi. Sabi to, so fu luku fa you o reageer. Luku fa you de. Luku sa you do.
Isabi toch? Maar wie sang ik kon het op je passie, je bif tahori. Alright? Je bif tahora bribi in je hou baas me jou en je bif pot je vertrouwen tapamoro hier, want wie is in soort positie of soort conditie je de. Isabi toch? If je de een loon conditie in een next. Isabi toch? In een next funya in osso of in een letterlijk je hebt niets. Alright? No las bribi. Aba bribi tak je hou baas me jou shai o look of you. Omdat na enge look of uno. Isabi toch? Dus dit is na boek of 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 12 en het says fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Je ziet, je hebt fit abu fitif geloof. Omdat sang, in het roer is nou een constant gevecht tussen je spirit, je geest, je ziel, en je libismasking. Omdat je spirit, want doe des aan voor je houden baasje me houden shai. Alright? Je ziel, I want do des aan sa e place amoro hiwa. Maar je libismasking, no one laten toe. Alright? Een voorbeeld, kan de iemand biggie, is dat beter ook, maar dat jullie bismasking, ja weet je, ik kies een tra los toe, ik kies een los toe, go doen een her trasani, is dat fato, ik ga een her los toe, go doen een trasani, of go chillen, of go di, ja weet je, is dat beter. Trouwens, de one sa de asandi sa meeting, de first time, alright, die kan die iemand biggie, of kan die iemand lezen, want to scriptures, iemand lezen, tunes, is dat beter, hoofdstukken voor een Bijbel. Maar dan gewoon plotseling Sribi, Ekiri. Dus alle die staan dat na een fight. Alright? En nog staan zij sa ipsa gewoon of zo, maar nee. Na een fight. Alright? Omdat je spirit, jouw ziel, is dat beter. I want do the sun. Sa e place je hou baas me jou shai. Alright? Je spirit want lees want to scriptures, maar jullie bismasking, weary of anewani of I want do trasani. Is dat beter? Jullie bismasking, I want los to fu agron tapu. I want do los to fu agron tapu. Is dat beter? Je ziet? Dus asana je bent fit in een constant fight. Alright? Dus dat maakt Paulus tak van fight the good fight of faith, man. Je bent fit a boom fetif geloof. Is dat beter? Je bent fit a boom fetif geloof. Lay hold on eternal life. Je bent horen naar eeuwig libi. Omdat sang. En dat is na die som ik hoef eeuwig libi. Is dat beter? Alright? Whereunto thou art also called. Want na je hou baas om jou shai kari ko in atrudis. Is dat beter? Je hou baas om jou shai kari ko in atrudis. Alright? En a kari ko in atrudis. Fu fin eeuwig libi. Omdat in atrudis. Na dis om ik je vlek van betak en na dis om ik je fin eeuwig libi. Alright, so it says whereunto thou art also called and has professed a good profession before many witnesses. Alright, dus Yahweh bahasem Yahweh shai karyo ko inatrudis. Sabi to, atrudis pak na nga yung spirit omdat na amoro hiwa Yahweh bahasem Yahweh shai laten tu. Ano delek fayo di inatrugba, yabi tahori. Sabi to, we sang, yabi tahori, no last faith. No las bribi in Yahweh baas me jou sham dat sang. Ook komoro erg nu de we shikba in sabi tot soort model soort richting a grond tapu ego. We shikba tak na ondergang. Sabi to wan next ne kombumor. Alles wordt gewoon alleen maar erger lik van lop taking. Is dat wat to? Walo sa ne komoro erg. Walo disepsa, walo datepsa, walo kiri, walo dede. Alright? Walo roof. Je ziet? Saneko diri, walo san voedselschars to ook to walo kondres manuma fen bumbunyang enyang. Alright, dus udina ba. Alright, pe je hou baas me jou shai op beproef je op pot je op de test. Op pot je op de test. Voor luku werkelijk if je abribi in eng. Is dat beter en atenda to doro. Pe de mo pot a orfai die microchip verplicht. De mo make mandatory. Alright, asi. Is dat beter. En je mag taking. Volgens de Bijbel je mag taking. Amori one yung taking. Dus dat o die ultimate biggie test. O die ultimate biggie beproefing sa. Amori wo beproef de gekozen. Want vind de hopelijk gekozen. Lek van uno sa ebribi. Na hopelijk gekozen. Is dat beter omdat na hoop kan de paard voor de gekozen. Omdat sang we zijn niet 100% zeker. If uno na de gekozen. Na hoop. Is dat beter. Na hoop van amori wan kan ta apgenade na tap uno fukan. Hoorvol te komita einde. Omdat dat san na hoorvol ja bevoorvol. Alright. Kom te ka scripture sa Yahweh shai betaki. He that endureth unto the end, the same shall be saved. Is dat beter? Asan na hoorvol ja bevoorvol te komita einde. Alright? Fukan de part voor a gekozen wang. Je ziet?
This is the book of Matthew 24 verse 13, Matthäus 24 vers 13, and it says, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Omdat sang, walo sa no gebeur na tapagronta po dat make Yahweh siya itak van de wan sa o hor te komita eindo, dus sa hoorvol te komita eindo. Ondanks walo drukking, ondanks walo sani, ondanks walo pina, ondanks walo suffering. Maar ja, bif hoor te komita eindo. Isabito, zolang je hoor te komita eindo, wins. Isabito, je nya walo pina, je nya walo suffering, je nya walo koskosi, walo distati. Zolang je hoor en vol te komita eindo, im saptak da, je worden gered. Zo niet, if je give up snel, dat je nou worden gered. Omdat sang, luko, take one voorbeeld op Yahweh Shai. For some receiving glory in heaven. Ama sawalo sani, ama nya walo koskosi, ama nya walo, isabito walo pina, walo bipi ama nyang. Alright? De abif speakeri ama na akruis. Dus na walo ping ama nyang, ama fir walo ping. Je volgt to, ama nya walo pina, walo san, mit Yahweh Shai. Alright? Maar toch ama hoorvol. Maar dedegi as gide sondu fu anishan fu Israël. Dus hoe gaan de dingen buskonder na de ingiti dede. Je volgt to. Je ziet? Dus walo san o gebeur, walo san da passe kong, walo san o gebeur na tapagron tapu. En asana yabif hoorvol te komita einde omdat na walo san op sa, mama san op sa na tapagron tapu san nooit eerder you maak mee dus u kan bigi stel op de bribiwang. Isabito wan met takanga de bribiwang taku kan stel op u kan get ready gi walo sani. Alright? De walo san o gebeur na tapagron tapu ahir gron tapu din bruya. Ahir gron tapu o din bruya tak Yahweh Shai o abif saka kon fu kon deliver de bribi wan fing. Isabito so erg ook di tak Yahweh Shai nanga de engelo o abif saka kon fu basuka gron tapu fu kon redde de gekozen wan fu ing. Isabito so erg ook di. Je ziet? Dus sap tak we kon echt tof teen tegemoet. Une kon shoot teen tegemoet tak wo presiri. Nee. Nu na ek te suffer te wo miti. Alright? Pina ting wo miti. Ek te pina te we komiti. Alright? En yabif isabito ap Yahweh bahashem Yahweh Shai. If you na ap Yahweh bahashem Yahweh Shai da iklari. Alright? Dus dat make unu sa ebribi in Yahweh bahashem Yahweh Shai. Unu sa edina trununu de. Yabif hoorvol, yabif tahor na abribi. Alright? Omdat dis na atru. Isabito, atru no din Christianity, atru no din den kerki. Alright? De kerki na walo rommel de man dat e teach, de walo rommel de man te leri. Isabito? Je zie? Maar dis na atru. En yabif hori, yabif tahori na Yahweh bahashem Yahweh Shai. Omdat na inatenf ogri, inatenf evil, na engo kibriu. Isabito? Je zie? Wacht, ik kom zo qua scripture. Pe Yahweh bahashem Yahweh Shai betak van problema oko na tapagron tapu walo sano o gebeur na tapagron tapu. Isabito, mamoredo yufu ala de sandati. Dat amori yung betaki. Bideng na in a book of Esdras. This is the book of This is the book of 2 Esdras chapter 16 verse 74. A book of 2 Esdras in de Apocrypha. 2 Esdras hoofdstuk 16 vers 74. Vers 74. And it says, "Hear, O ye my beloved, said Yahweh, behold, the days of trouble are at hand, but I will deliver you from the same. Be ye not afraid, neither doubt, for Yahweh bahashem Yahweh Shai is your guide, and the guide of them who keep my commandments and precepts, said Yahweh power. Let not your sins weigh you down, and let not your iniquities lift up themselves." Dus Yahweh bahashem Yahweh Shai tak na ngayon dya. Isabito, yule ko ang beribi wato. Alright? Yusadi na true amori way tak na ngayon dya. Isabito, amori wa tak arki milobiwang. Hear, O ye my beloved. Alright? Arki milobiwang. Said Yahweh, behold, the days of trouble are at hand. Luku, de dagen van problemen breken aan. Alright? De dagen van problemen naderen. Alright? The days of trouble are at hand. But I will deliver you from the same. Maar redden you voor alle de same very problema dati. Dat na sa Yahweh bahashem Yahweh Shai taki. Dat sa you mus vrede. Je ziet? Dus nu de
Alessa nego abrafan, yabi fight the good fight of faith, yabi tahori. Don't be afraid, man. Don't be scared. Put your trust in Yahweh Hashem Shai, man. You know, lay hold on eternal life, man. You know, don't doubt, man. But because it says here, be not afraid, neither doubt. For Yahweh Hashem Shai is your guide. Dus inom vrede, inom twijfel, want na Yahweh Hashem Shai o kibri you, amori will guide you, amori will begeleid you in den die dat hij. Amori wan ab de engelen fin sa eluku ala de bribi wan eng. Amori wan ab de engelen fin sa eluku ala de gekozen wan fu eng. En tapadi dat te all hello breaklus te walosan op sa tapagron taputa. Te yo din probleem, im sapta kamori wan o ab de angels fin sa o look of you. Alright, want that scripture says the angels of the Lord encamped round about them that fear him. Alright, that fear him. Je ziet in het boek of Psalmen, ik denk hoofdstuk 34 vers 7, als schrift dat betak de engelen voor amori, want eluku de rechtvaardig wan. Alright, de engelen voor amori wan, de loon toe de rechtvaardig wan voor amori hiwa. En you sadina true, na righteous jesukuf libi righteous in a ai voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Je volgt toch? Dus dit is sa ikong na ek tof ting pe yusri fusilek amori wang no danga mi ma inom danga mindset dat inom danga denki dat yo isim danga reki van tak Yahweh ba Hashem Yahweh Shai danga mi omdat tas askrif in e woord amori wang betak en tak ano libu in de steek amori wang betak van danga uno in de ten problema en no de ten problema doro dus wabif potabribi wabif ababribi wabif potu vertrouwen tap Yahweh ba Hashem Yahweh Shai tako lukuf uno ayuru doro dus no wabif sor uno geloof want ayuru doro pe wabif sor uno geloof. Isabi to, ayuru odoro pe wo abif sor ubribi takwa bribin Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. De all hello breaklus. Dat pe abif sor werkelijk if ya bribi in vader. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Isabi to, omdat lek van betake eder amori wo proof you amori wo put alas matap de tapates. Fuluku werkelijk if you abribi in eng. Amori wo luku gisuma yo kisa gi eng of gi a systeem voor de zogenaamde wetman. Isabi to, dus feitelijk min ba may ka-video jatong sila nga mga isabi to na spirit. Alright? Na spirit, disanomy. Je volgt to. Je zie? Dus saptak aten sa ekong na wa ek totof tempe ano wa tenf las bribi. Na wa tenf soryu bribi in Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Omdat na walo sanop sa en uno sap sana uno lot. Isabi to, ino sap insot situatie amori wan kan pot you. Fu test werkelijk. Isabi to if ya bribi in eng. Amori wan kapot you tap de test tak de ma geesel you chari gue. Isabi to de ma tegi van tak ya bif teka chip en if you no wan teken da yo kill you. Isabi to ala de sot wan da dini. Amori wan kan give you a lot that. Pe de ma grab you, de ma geesel you. Alright? Baka maf de zogenaamde wet ma geesel you chari you gwa concentratiekampu. Isabi to de ma ondervraag je tegi tak van ja bif teka chip if you no wan teka chip de ma onthoof you of de ma kill you en if you no wan isabi to if you no wan teken de ma kill you. Je zie? Dus dat je bif mek wan kies dat je bif sorry you bribi if ya bribi in Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Want if you bribi na inamore hiyo. Desnoods da gisa yo kis da yo kisa gid dede omdat die alek vast skrifi de wan sa dede na de eerste wan say kon nga Yahweh Shai na de eerste wan say rise up. Isabi to say kon nga Yahweh Shai. Dus asan na geloof. You know, fight the good fight of faith. Wie sange kontap you pasi. Isabi to no las bribi dat belangrijk. No las bribi in Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Omdat dat ting na eras tak tingude ano ting joke. Alright? Dus, you know, mo close it out. Isabi to muli sa last one ja, verse 76. And the guide of them who keep my commandments. Dus amori wana a guide na a begeleider voor de wan sa e hoor de commanderif in. You know, and the guide of them who keep my commandments and precepts said Yahweh power. Let not your sins weigh you down. No make the sound of you make you fear tak isabi to kamori wana deal na ngayon nee. No make the sound of you saka you. Alright? Let not your sins weigh you down, and let not your iniquities lift up themselves. Dus de sound of you no mag make you fear broko. De no mag make you fear saka. Omdat zijn we go off voor maken fouten. Te you sondu. Je vieren hoe je zit dat mi doen aan verkeerd in een voor vader man. Je vieren you schreef schuldig. You know. Maar als scripture tak van no make this sound of you make you fear down. Je zie. En de sound of you ook toen nom guahi. Tak je do sondu tap sondu in Espang ni inam deso tu. You know, inam deso serif. Alright? Sana hoe je bif di na spirit. Sabi to sukuf libi rechtvaardig in ai voor Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Sukuf hoor de commanderif ing tot de best van je vermogen.
tot het beste van je vermogen. Je hebt hoor de commanderi, de levenswijze en de wetten. Voor je houden bahashem je houden shy. Alright? The regels for your whole basham Yahushai. Alright? So with that, I want to close it out. Lord's will, this was an edifying lesson, man. Unto the elect. I'm going to close it out. I want to give all praises. Once again, I want to give all praises, all honors and glory unto Abanawa. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rakakoda Shal Amat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and that taught me this truth. Men that are worthy of their double honors. And peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say shalom, shalom. And I bought babal, shalom. So stay strong, isabito. Utang ababrib, utang up faith, utang up geloof in Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Shalom.